आसनसोल लोकसभा के प्रत्याशी एस अहलूवालिया ने मां घाघर बुढ़ी मंदिर किया पूजा अर्चना। दुर्गापुर के सांसद सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया लोकसभा चुनाव के लिए आसनसोल से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में घोषणा की गई। बीते बुधवार को दिल्ली से अंडाल एयरपोर्ट में उतरे थे, वहीं भाजपा कार्यकर्ता ने उनका भव्य स्वागत किया। नाम की घोषणा होने के बाद भाजपा कर्मियों में उत्साह देखा गया। गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने दुर्गापुर स्थित अपने निजी आवास से सड़क के माध्यम से आसनसोल के प्रसिद्ध मंदिर मां घाघर बुढ़ी मंदिर में हजारों कार्यकर्ता के साथ मंदिर पहुंचे। इस दिन सभी इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया ने मां घाघर बुढ़ी की पूजा अर्चना किया। उसके बाद मंदिर परिसर में सभी भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खिचड़ी वितरण किया एवं साथ बैठकर किया प्रसाद ग्रहण। इस दिन उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मां घाघर बुढ़ी का पूजा करने आया हूं। आज से ही सभी धार्मिक स्थलों पर जाऊंगा एवं पूजा में शामिल होंगे। পরশুদিন আমার নাম ঘোষণা করেছেন মোদিজি। মাননীয় মোদিজি, মাননীয় অমিত শাহজি, মাননীয় নাড্ডাজি আমাকে শুভেচ্ছা দিয়ে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে জনগণের সমর্থন প্রাপ্ত করার জন্য পাঠিয়েছেন। বিপুল স্বাগত ওখানে করেছে আসানসোলের কয়েক হাজার যুবক। আর তারপর আজ সকালে বেরিয়েছি, সব জায়গায় রাস্তায় স্বাগত হচ্ছে। মায়ের শ্রীচরণে আমি যে কথাটা বলেছি আপনাদেরকে তো বলতে পারি না, সেটা মায়ের আর ছেলের কথা। সে কি আপনি বলেন? নিজের বউকেও বলেন না, বলেন কি? বললেই তো ঘরে ঝঞ্ঝট হয়ে যাবে। এই জন্যে মা আর তার সন্তানের পেছনে কি বার্তা হলো সেটা জানার চেষ্টা করা ভুল। জনগণের কাছে জনগণের শরণাপন্ন হওয়ার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিতে এসেছিলাম। কালকে কুলটি গুরুদ্বারায় গুরু সাহেবের আশীর্বাদ নেব। তারপর যেখানে ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলো আছে সব জায়গায় সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেব। আর তাদের আশীর্বাদে জনগণের আশীর্বাদ নিতে যাব। এটাই আমার আজকে